आज सी केते पैकेज पाउची मु देखिकी ताको तापर बाहा है पैकेज को बाहा होचो लोक मनीष को so that is the problem सेटा मध्ये गोटे डिवोर्स कारण है डिवोर्स हला फल रे वर्तमान जो डिवोर्स रेट बढ़ी बढ़ी चली भुवनेश्वर दीटा फैमिली कोर्ट ऑलवेज फुल वैदिक जुगर नारी मान को कह जाऊला जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता आज से बॉलीवुड कहूँ तू चीज बड़ी है मस्त मस्त एकुटिया बंचवा एत सहज कथा नहीं आउ मोर फर्स्ट मैरिज भांगी गला सेकंड मैरिज भी सक्सेसफुल होबो बोली किछि माने ना थर्ड मैरिज भी सक्सेसफुल होबो बोली किछि माने ना ऑलवेज इट्स डिपेंड्स अपॉन मी हाउ आई एडजस्ट विथ समबडी इफ आई डोंट एडजस्ट एंड आई हैव टू माने मते एकुटिया रहिबा बागर इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सही रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आसी जाए परिवार परिवार भितर स्वामी स्त्री भितर बापा माँ भाया माने रोल टाको प्ले करिया पड़े से रेस्पॉन्सिबिलिटी केते जण नहीं पारती केते जण नहीं पारती केते जण ताको लुचिकी पळेया चाहती जो मन लुचिकी पळेया चाहती से डिवोर्स हो जाए जो मन नबा को चाहती जे नहीं मु गोटे परिवार करी मोर छुआ हबो मु ताको आगु को बढ़ेबी जदि सेटा चाहती ताले से माने तिष्ठती से माने कारण आमे जो एते बड़ होइके आसीछे बा आमे जो गोटे मनीष होइके समाज छिड़ा होइछे इट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर फादर आम बापा माँ से माने सैक्रिफाइस करथिले से माने किछि हमको मनीष करबा पई आज पर्यंत पेन नहीं थिले सेति पई आमे आज एठी छिड़ा होई पाछे आमे जदि सेति की पेन आ सेति की सैक्रिफाइस करबा को राजी नहीं ताहले आमे पिला को आमे सेंति करि पाइबानी गोटे सेलिब्रिटी जिते बड़े मैरिज कर डिवोर्स होची जो प्रचार प्रसार होची सते जमती से माने आउ थरे हीरो हीरोइन हो गले तार तार इम्पैक्ट हमर आम यंग जनरेशन ऊपर पड़ुनी पड़ुची नमस्कार द ओडी चैप्टर रे मु कौशिका आपण समस्त को स्वागत करुची कुहा जाए कि बाहागर हेउछि एक अतूट बंधन तेबे आपण टिके भाबंतु तो ए 10-15 वर्ष भितर आपण केतेटा बाहागर फंक्शन अटेंड करचंती आउ तार किछि दिन परे बा किछि मास परे बा किछि वर्ष परे सुनिया को पाइचंती कि बाहागर भांगी गला विवाह विच्छेद हो गला बा जहा को हम इंग्लिश रे कहचे डिवोर्स हो गला तेबे कुहा जाए कि छोट छोट कथारे मनोमालिन्य है कि ही डिवोर्स जाए कथाटा आगो को बढ़ी जाए किंतु एबेका समय रे देखा जाउची लिव इन रिलेशनशिप बा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एमती बहुत किछि आसी गलानी कांसेप्ट जहाँ को नहीं कि कथा डिवोर्स जाए आगे जाउची तेबे आज ए विषय रे हमें आज कथा हबा आम सहित अतिथि अछंती आईनजीवी तथा समाजसेवी श्रीमती ऋतुपर्णा महांती तेबे चलंतु तांको सहित कथा हबा मैम बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत आपन को हमर ए एपिसोड रे थैंक यू सो मच केमती अछंती मैम ओ बहुत भल रे अछि मु आपन को विषय रे कौन ही इंट्रोडक्शन देबी जेते माने कहिबी सेते कम कहया को गले आपण होचंती नारी सशक्तिकरण रो जने ज्वलंत उदाहरण सतरे मु आपन को मोर निजर इंस्पिरेशन रूपे बहुत माने आपण समाजसेवी हिसाब रे अनेक असहाय नारी अवहेलिता झियो माननकु आपण आश्रा देइछंती माँ घर आपणकर द्वारा परिचालित जोठी से माने गोटे नुआ जीवन गढ़ी तोली पाउछंती नुआ परिभाषा जीवन रो पाउछंती सेकेंडली मु कहया को चाहेबी कि आपण आईनजीवी हिसाब रे ह्यूमन राइट्स उपरे कार्यरत तेबे मु आपन को एतिकी ही इंट्रोडक्शन मोर एतिकी बहुत छोटा एक्चुअली मु जानि पाउनी मु आपन को कोन केमती कह कि इंट्रोड्यूस करबी तेबे मैम मु जानिया को चाहेबी ऋतुपर्णा महांती निजर आइडेंटिटी बनैबा पई आपण होचंती फाइटर वुमेन आपन को कहा जाए कि ए ऋतुपर्णा महांती आइडेंटिटी बनैबा पई आपनकर जो संघर्ष बा स्ट्रगल करचंती सेटा आम मेन टॉपिक को जिबा आगुरु मु जानिया चाहेबी केमती कोन टिके कहंतु देखो आइडेंटिटी बनैबा पई मु कार्य करेनी कार्य करि सालिची आइडेंटिटी आपे आपे बनी जाइची
अच्छा जेहेतु माँ बापा आमर थिले स्वाधीनता संग्रामी गोपबंधु चौधरी रमादेवी महात्मा गांधी फॉलोअर एवं सेमानक सहित काम करथिले भूदान आंदोलन रे सर्वोदय रे तेणु से जो पिला बेलू आमर तांकर आदर्श रे आम अनुप्राणित हो जाइथिलु जदिओ गोटे रोजी रोटी रोजगार करिवार आम पाखरे थिला आग्रह कहीं निहाती जड़े पाठ पढ़िले इच्छा करे गोटे चाकरी करिवो आउ से भी निजे गोटे स्वावलंबी हबो से कथाटा भी मनरे थिला माने समाज सेवा को आसीबा पूर्वरु आउ सेथिरे मध्य एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रे नाटा पकेइकरी मु गोटे सरकारी चाकरी भी पाई जाइथिली किंतु जेहेतु गोटे ब्लड रे रही जाइछि समाज सेवा सेति पई आमे मु 10 वर्ष खंडे मात्र सरकारी चाकरी रे तिष्ठी थिली तापरे रेजिग्नेशन देइकरी पुणी थरे समाज सेवा को फेरिली माँ घर प्रतिष्ठा हैला माँ घर प्रतिष्ठा हैला परे सेथिरे माने हजार हजार झियों को आमे रेस्क्यू करिचु ट्राफिकिंग रु तापरे तांकर विवाह करैछि बहुत अनवेड मदर कर जो माने स्टिग्माटाइज हे जांती तांको घरे तांको समाज रे मध्य तांको उद्धार कला परे पुणी थरे तांकर थैथान करिबा पई मध्य आमे करथाउ आउ रेप विक्टिम मानकु तांको न्याय करेबा तार गुडे एग्जांपल भी अच्छी रिपोर्टेड इट्स नॉट ए स्टोरीज तार मेनी सक्सेस स्टोरीज जोटा पूरी कोणार्क मेराइन ड्राइव रे गैंगरेप रो कथा हो 2010 मसीहा रे झाड़पड़ा जेल ले ओएस ऑफिसर रो बाहागर हो गोटे माने झियो को भल पाई कि अनवेड मदर करी छाड़ देथिले ताको पुरी सेठी बाहागर करा गला कि आपनकर जयमा मंगला जो कटक रे रानीहाट रे 200 परिवार को बस्तीटा को उच्छेद करा जायथिला सेते बेले तांकर सुप्रीम जो हाई कोर्ट रे केस लड़की ताको पुणी थरे थैथान करबा हो दीज आर ऑल सक्सेस स्टोरीज जोटा आमर रिपोर्टेड अच्छी आउ सेमती ए पर्यंत से यात्रा चली एटा केवल एठी सीमित नहीं भुवनेश्वर रे एटा अन्यान्य जिल्ला रे मध्य मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा बालेश्वर ए सब जिल्ला रे मध्य बहु महिला आम संगे जोड़ी होती यही सब काम को आग को नवापाई मुवमेंटा को आग को नवापाई ता छड़ा आमर आउ गोटे मुवमेंट अच्छी निशा मुक्त और हिंसा मुक्त परिवार आमे तो पूरा ओडिशा करि पारुनु एटलिस्ट गोटे गोटे परिवार को आमे टार्गेट करिकि निशा मुक्त हिंसा मुक्त करि पारिबु बोली भाबिकिरी आम निज मेंबर मानकर जो माने अछंती आमर 25,000 मेंबर एबे भी ओडिशा रे अछंती जो मानको मेंबर मानको परिवार ठु आमे स्टार्ट करूछु आउ एमती भी कैडर आमे क्रिएट करिछु जो माने सेई ग्रासरूट लेवल ले काम करूचंती एवं से माने सेई जो विक्टिम माननको सेई लेवल ले सबु विक्टिम मालकानगिरी नवरंगपुर आसी परिबेनी महिला कमिशन से माने पुलिस रे एफआईआर टिके जानि नांती केमती लेखिबे से माने जानि नांती जे रेप गोटे विक्टिम हे गले कोन एविडेंस कलेक्ट करिक रखिले तार से न्यायटा पाई परिबो बा से प्रकृत रे ताको ठीक भाबरे आईनगत भाबरे से लड़ी पारिबो तेणु यही जो अवेयरनेसटा जो ग्रासरूट रे दबा कथा सेति पई मध्ये हमें कैडर क्रिएट करछु जो माने अनवरत तांकर से काम करि चलचंती सो गोटे मूवमेंट चली माँ घर एबे अनुष्ठान नहीं एटा गोटे मूवमेंट हो सारी तेणु माँ घर गोटे जमती सतरे एमती गोटे ना जमती जे नाटा धरिले से सुरक्षा सुरक्षित बोली से भावुची गोटे महिला तेणु एटा गोटे आमर रेगुलर काम चलची किंतु मु तापरे लीगल प्रैक्टिस को 2010 रे आसिली जेतेबेले गोटे झियो मु देखिली विक्टिमाइज हेची एवं अपोजिट पार्टी टिके बहुत पावरफुल पॉलिटिकली से माने बहुत पावरफुल थिले सो कहीं भी लॉयर ए झियो सपोर्ट रे लड़िलेनी आउ जे भी लड़िले से अपोजिट पार्टी संगे मिसी गले सो मु भाविली जे मु जो 95 रे लॉ पास करथिली ता काम रे लगेबी सेति पई 2010 रे लाइसेंस नै कि पुनी प्रैक्टिस को फेरिली एंड जेबेठू प्रैक्टिस को फेरिलेनी सेमती बहुत जेहेतु आगुरी भी विक्टिम मानक पई लड़ुथिली एबे भी सेमती केसेस बहुत आसुची फैमिली कोर्ट रे मु लड़ुची ट्राइब्यूनल रे लड़ुची हाई कोर्ट रे भी लड़ुची किंतु गोटे जिंस मु एबे फरकटा कोन पाइली आगुरी केवल झियों पई लड़ुथिली समाज सेवा बेले एबे मु देखुची झियो पु उभय निर्यातित तांको जगह रे
तो कोठी झील निर्यातित अच्छी कोठी पुओ निर्यातित अच्छी सो नाउ आई एम नॉट जेंडर बायस्ड नुहे मु दी जनकर केसेस को देखुची जे प्रकृत रे विक्टिमाइज हेची ता पाई लढुची पुओंको पाई भी लढुची झीओंको पाई भी लढुची आपणकर ना वुमेन पीस मेकर हिसाब रे मध्य आपण विश्वव्यापी निजर ना करि पारचंती या पछर कहानी कोन देखु सबुठू आमे भाबुचे absence of war there is peace but that is not correct war नथिले जे गोटे पीस थिबो समाज रे सेटा प्रकृत रे करेक्ट नुहे there are many other conflict area like violence against women and children महिला और शिशु को प्रति हिंसा भी गोटे बहुत बड़ कन्फ्लिक्ट एरिया जो थे कहीं शांति रही पारे ना परिवार रही पार ना से व्यक्ति रही पार सेमिति अनएम्प्लॉयमेंट गोटे बहुत बड़ कन्फ्लिक्ट एरिया जो बेकारी समस्या अच्छी सेठी कोटी लोक भले रही शांति रही पारे सेमती पॉवर्टी गरीबी गोटे बड़ कन्फ्लिक्ट एरिया जो डिस्प्लेसमेंट होची सेठी गोटे कन्फ्लिक्ट एरिया सो जो हेल्थ हाजार्ड्स अच्छी सेठी गोटे कन्फ्लिक्ट एरिया जो हेल्थ फैसिलिटीज ना हेल्थ हाजार्ड्स जमी मालकानगिरी रे जापानी एनसेफेलाइटिस है से शह शह शिशु मरिले गोटे गोटे आदिवासी परिवार रे मु जाई थाए तांकर दीटा छुआ मरी जाऊ था से बाप माँ केते कष्ट थे सो देयर आर मेनी कन्फ्लिक्ट एरिया जोटा आमे आइडेंटिफाई करवा दरकार आ एड्रेस करवा दरकार अच्छे केवल वार हेले जे आमर कन्फ्लिक्ट है ता नुहे सो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ए वेरी बिग कन्फ्लिक्ट एरिया जो थे कि मु लगातार किछि वर्ष काम कला परे सेटा सब गुड़ेक न्यूज रे आसे रिपोर्टिंग हुए गूगल सर्च कले किए देखिले जे हाँ ये कामटा से करुचंती सो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली मते रिकॉग्नाइज करागला जो थे कि 2009 रे अमेरिका गवर्नमेंट गोटे तार इंटरनेशनल डिजिटल लीडरशिप प्रोग्राम रे मते चूज कला भारत रु 5 जण भितर मते जणे एवं से माने मते यूएसए स्पॉन्सर कले पठेले गोटे इंटरनेशनल डिजिटल लीडरशिप प्रोग्राम अंडर रे सेटा मोर सब्जेक्ट थिला ट्रैफिकिंग इन पर्सन सो से सब्जेक्ट रे मु जाइथिली अमेरिका रो वाशिंगटन डीसी सिनसिनाटी सैन डिएगो न्यूयॉर्क सेठी तांकर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एपीआई एमानक संगे सब मीटिंग होथला आउ आमे तांकर हमर जो सिस्टम अछि भारत रो बॉर्डर रो केमती लोक जाती माने अमेरिका को यात्रा करती एम्प्लॉयमेंट पाई सेटा ट्रैफिकिंग कि नुहे ये सब बाबद रे आमे मध्य चर्चा करिथिलु तापरे भी मु फेरिकिरी ट्रैफिकिंग उपरे इंटेंसिवली बहुत काम करूथलु आमे सेटा रिपोर्टेड अच्छी जो जहाँ फल गुड़े रिपोर्टिंग है फल यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो अमेरिकार से माने प्रति वर्ष 4 जण महिला को अक्रॉस द ग्लोब बाछंती वुमेन पीस मेकर भाव रे सो तांकर सेमानेकर काम हैला जे तांकू सेमाने नेबे आउ तांकू 2 मास रखिबे तांको पछरे गोटे राइटर एंगेज करिवे एवं से राइटर से जो पीस मेकर को ऊपर स्टोरी लिखिबो तार जीवन ऊपर बा तार कर्म ऊपर आउ से माने से 2013 रे मते भी भारत रु बाछि थिले आउ जने पाकिस्तान नु थिले आउ जने बस्निया हर्जेगोविना रु आउ जने साउथ सुदान नु थिले सो सेठी यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो रे आमे रहिथिलु जाईकरी दैट इज अ वेरी अमेजिंग माने एक्सपीरियंस जेमती एते सम्मान सेठी जेमती पीस मेकर आछचंती तांकर रोटरी क्लब तांकर अदर सिटीजन्स क्लब तांकर अदर जो माने सपोर्टर्स यूनिवर्सिटीज से माने सब आसिक आम पाखे पहुँचु था वीकेंड रे आमको टिके नहीं करी कोठी किए खाइबा को होस्ट करू थाए किए कोठी बुलेवा को नौ थाए डिज्नीलैंड नेउ थांती किंतु एवरीडे आम पछरे गोटे गोटे राइटर से माने रखी थांती आ से माने हमर स्टोरीटा को आम संगे इंटरव्यू नहीं करी डॉक्यूमेंट करू थांती सो दे हैव आल्सो रिटन ए बुक ऑन मी से बुक रो ना होची थाउजेंड्स ऑफ डॉटर्स सो सेटा से दे हैव रिकॉग्नाइज्ड मी एज ए पीस मेकर ग्लोबल पीस मेकर एंड तापरे से माने आउथरे आमर जो मेलाला रो गोटे स्मृति रे से माने बहुत बड़ एग्जिबिशन करिथिले जोठी पृथ्वीर 40 जण महिलांकर फोटो एग्जिबिट हेतला तांकर लाइफ हिस्ट्री थिला सेठी भी मते से माने स्थान देथिले सो सेमिति सेटा मु कहली मु केबे अप्लाई करिनी
मोर कौन गोटे रेकग्नेशन अवार्ड पाई आई नेवर अप्लाइड सो कि माने रेकग्नेशनटा ऑटोमेटिक मिली जितेबाला मु काम कर चलती मु भारी इंटेंसिवली काम करे गोटे गोटे केस रे मोर मन अच्छी जयमा मंगला बस्ती उच्छेद बेले सकाळ 6:30 घर बाहर राति 1:30 फेरे से लोकों भितर कारण हाईकोर्ट को केसटा गला PIL फाइल है मो पाई मु करी से PIL फाइल विथ अदर 40 वुमेन जो मैंने विक्टिमाइज होते सो एवरीडे कोर्ट रो मैटर थाए मीडिया कवर करू थाए से माने कोठी खाइबे रहिबे तार व्यवस्था करिया पई कौन चल थाए सेठी एडमिनिस्ट्रेशन संगे डायलॉग चल थाए सो मेनी थिंग्स आई हैव टू मैनेज तो से मु देखी बहुत कष्ट थाए आनंद भी थाए आपण आपणकर कर्म को बहुत ही भल पाती जना पड़ी से मुझे कहली आपण होचंदी नारी सशक्तिकरण रा ज्वलंत उदाहरण नो डाउट एथिरे तेबे मैम आपण जने कर्मजीवी महिला प्रथम रही आछंदी आपणकर वर्क लाइफ आ पर्सनल लाइफ जदि मु कहबी दीटा जाका को बैलेंस करके आपण आज जाए चली आछंदी तो बीइंग एज ए वर्किंग मदर वर्किंग लेडी मु कहबी निहाती भाव जो गोटे फैमिली बनी जाए से घर भी स्ट्रेस रहे बेले बेले डिप्रेस्ड भी फील हुए तो से टाइम रे आमे कोठना कोठी निजको निजे बुझो पुणी नाई मतेटा करिवार अछि आगो को पिला पई करिवार अछि मो पई करिवार अछि मनोमालिन्य भी हुए घर भीतर पुणी अगेन आमे मैनेज करके आगो को बढ़ू लाइफ रो गाड़ी को आगो को बढ़ू किंतु एबेका टाइम रे ए जिनसटा होउनी एबे मोस्ट ऑफ द घरे आमे देखिबा समस्ते वर्किंग होम मेकर भी जो माने रोहुचंती देखा जाउची एडजस्टमेंट रो बहुत इश्यूज आसुची बहुत सारा एमिति कॉम्प्लिकेशंस आसुची जोटा फाइनली पहुंची जाउची डिवोर्स जाए अल्प अल्प कथा रे तो मते एमती मेन 5टा रीजन कहतु कौन पाई आजिका डेट रे ए 10-15 वर्ष भितर ग्रेजुअली एते बढ़ी जाइची डिवोर्स रो मात्राटा मो कथारू आरंभ करी गोटे मुझे प्रथमे बाहागर मोर सब जो माने देखा चाह हुए जो बाहागर आसती सब प्रस्ताव जिते आसला मो घरे कही जे मु से बर घर जहाँ पचारुंट पचारतु मुझे 2टी क्वेश्चन पचारि सेठू मुझे 2टी क्वेश्चन कौन रखी थी ना आपण यौतुक नेबे कि आपण घरे स्त्री लोकों कथा को केते गुरुत्व दिया जाए सो से झील बेलू मुझे डिसाइड करी जे जे यौतुक नेब मुझे बाहेबिनी घरे जदि स्त्री लोकों कथा को कौन महत्व दि जाए ना मुझे बाहेबी ना सो गोटे झील ता निजको सेतिकी कारण आजिकल झील मैंने समस्ते एजुकेटेड से माने सेतिकी डिटरमाइंड हवा दरकार जे बापार अच्छी बेली नुहे आम पुले पुले नहीं से फोटो सुट करूँ से करूँ लक्ष लक्ष टाँग खर्च करूँ भोजी भात खर्च करूँ तापर 4 मास पर डिवोर्स में आसबू से पैसा सब बर्बाद है कि नहीं पानी रे पड़ला कि नहीं कहीं से पैसा बर्बाद हम तुम से निजर ना रे रख कौन असुविधा अच्छी सो झील मैंने आजिकल गोटे जिनस को रिजेक्ट करवा दरकार जे जे यौतुक नब आम बाहा हबू ना डिटरमाइन रहा गोटे बाहाघर गोटे ठीक अच्छे बाहाघर गोटे कंपलसरी कथा कि गोटे आम भारतीय समाज रे गोटे बहुत माने स्ट्रंग परंपरा किंतु ता अर्थ नुहे जे आमे गोटे व्यापार करवा गोटे से आई थिंक जे बिजनेस जे माने यौतुक मागती दे डील से बिजनेस बिजनेस करती सो बिजनेस करवानी बाहाघरटा को बिजनेस करवानी नंबर 1 नंबर 2 सेटा मु करी से गुड़े माने बर जो घर जो आसती देखिए से पढ़ाती भी मो घरे तो रागिकी मो भौणी का कहले कहले कौन स्वयंवर हम ये कौन एत सब हटे सो जे आसिले से कथा ग्रहण कले हाँ आम यौतुक नबू ना आम घरे स्त्री लोकों कथा को मध्य गुरुत्व दि जाए तापर मुझे बाहली प्रकृत में आम यौतुक किसी दे नथिलु वेरी ऑनेस्टली कहूँ आउटा बजाय रहा जे जिते बड़े कौन घर जमी कहले घरे एडजस्ट करवा सेठी हस्बैंड जिते स्त्री लोकटे बाहर को बाहर काम करने हस्बैंड परिवार भी यहाँ को एडजस्ट करेंगे न कले केमती हम स्त्री लोक बाहर पारनि घर को काम करने आउ स्त्री लोक ता अर्थ नुहे बाहर को बाहरी गला बेले आउ किसी परिवार रेस्पॉन्सिबिलिटी ना
ताकू मध्य सेठी सब ताकू जेतु से फ्रीडमटा मिलिला तार अधिक केयर रहिबा दरकार परिवार प्रति जे मते माने एते सुजोग देले काम करिबा पई मु मध्य आंक पई सेतिकी केयरिंग हवा आवश्यकता अछि परस्पर परिपूरक हवा दरकार अछि स्वाधीनतार अर्थ उशृंखलता नुहे स्वाधीनता समस्त को दरकार अछि किंतु ता अर्थ नुहे आमे उशृंखल हे जिबा तेणु मु कहया कथा सेटा गोटे बड़ कथा जे जो माने मॉनेटरी फैक्टरटा गोटे बहुत बड़ आजिकली जो डिवोर्स होची पांचटा फैक्टर पचारलो मते गोटे होची जे फाइनेंशियली बोथ ऑफ द माने झियो भी पुओ भी दी जण जाक से माने स्ट्रांग अछंती सो आउ अधिक जो सेमानकर एक्सपेक्टेशन रहुची जो माने लग्जरियस लाइफ मेंटेन करबा पई फଳରେ कोन होची से माने मरी पड़ी की काम करूचंती आ से समयटा से माने हस्बैंड वाइफ हिसाब रे भल पाइबार दबा कथा से समयटा से कॉर्पोरेट को दउचंती बा से समयटा जोटी काम करूचंती सेठी देले फଳରେ कोन हला गोटे बॉन्डिंग आ क्रिएट हे पाला नाही ताको भितरे तो बॉन्डिंग क्रिएट होआ को समय दरकार सो परस्पर समय न दे पारुथबारु गोटे डिवोर्स हवाटा गोटे कारण हे जाउची नंबर 1 नंबर 2 परस्पर सहयोग करिकी दायित्वटा को नै नौ नथिबारु आज भी हस्बैंड टिके ऑर्थोडॉक्स अछि से कहूँ स्त्री काम करिया जाइए माने से आसिले घरे रोषे करिवो तापर से पिला संभाळिवो तापर से मु आसिकी घर ऑफिस रो टीवी देखिबी सेटा हबनी सेटा को देखिया को पड़िवो मो स्त्री भी मो संगे जाइथिला काम रे मु भी जाइथिली आमे दी जण फेरिचु दी जणकर दायित्व अछि मु एटा कर देबी से सेटा कर देबो मु पिलार टिके पाठ पढ़ा देखि देबी से टिके रोषे कर देबो बा मु टिके रोषे कर देबी से पाठ पढ़ा देखि देबो सो दी जण परस्पर काम समबंटन कले ही तांको भितरे गोटे भल संबंध रही पारिबो काहे कि आग काल कथा अलगा थिला आग काल स्त्री लोक माने बेसी पाठ पढु नथिले तांको काम थिला हाउस वाइफ घरई काम तेणु सेमान तांकर आसिले से स्वामी आसला को भल रोषे बास खंडे करके देकी खाई रेडी थाए सब किछ रेडी थाए सेतर तांको भी असुविधा पड़ेनी आंको भी असुविधा पड़ेनी किंतु स्वामी फाइनेंशियल पूरा रिस्पांसिबिलिटी निये एठी जेतले स्त्रीटा फाइनेंशियली गोटे अधा सपोर्ट कलानी तेणु ताकू मते फिजिकल वर्क टारे तमे से हेल्प करिवो अदरवाइज इफ आर नॉट एबल टू डू इट यू कीप द पीपल लोक रख सर्वेंट रख काम करिया पई कुक रख कारण रोजगार जेतले करूचो से पैसाटा को तमे शेयर करो आउ टिके भलो लाइफ मेंटेन करबा पई जब लोक न रखिवो निज निज भितरे पुणी से माने बड़न ऑफ वर्कटा नबो तापरे भी से झियोटा ऊपर सब पके बसे तेले हेले हबनी आपण एठी जो पैसा कथा कहले कि इक्वली गोटे ही परिवार को आसुची से पैसाटा हस्बैंड रो भी वाइफ रो भी किंतु मु एटा कहया को चाहिबी मु मो फ्रेंड सर्कल ले जिंस देखी छी कि मो परिवार आम परिवारटा खुशी रे चलियो बोली आमे इनकम करिया को जाउचे दी जण जाक किंतु एठी मो पैसा मोर हस्बैंड कहे मो पैसा मोर तो एठी कॉन्फ्लिक्ट बहुत जगह रे माने मु कहूच मो फ्रेंड सर्कल एटा आमे देखुछु एई कांसेप्टटा चालू जे मो से टिके आसुची आज्ञा तापरे ता थर्ड होची परस्पर भितर से जो डायलॉग से माने करूनांती जे हाउ दे विल रन द शो ओके हाउ दे विल रन द फैमिली एंड से फैमिली टी जे दी जण कर एबे सेटा आ से माने रियलाइज करूनांती काहे करूनांती ना तांको पछरे तांको पेरेंट्स कर मध्य भूमिका अछि झियो मानकर पेरेंट्स झियो मानको मध्य बहुत समय रे कहउचंती जे सब समय रे सब कथा को पचारुचंती तो केते पैसा तू आज मासरे पाइलु तू कहा पई खर्च कलु तू कहा पई एटा देलु एटा कोन पई किनिलु ए पैसाटा तू काई खर्च कलु दिस आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग टू द डॉटर जोथि पई से झियो भी सी एडजस्ट करि पारुनी जे ए जो परिवारटा को आसी जे एटा पूरा टोटल मोर सो मु एटा को केमती हाउ आई लुक आफ्टर इट इज माय ड्यूटी से सेटा कर से अधा ता से जो माने तार जो फैमिली संगे रही जाउची तार माइंडसेटटा से चेंज करि पारुनी जोथि पई पेरेंट्स माने मध्य दाई पुअर पेरेंट्स माने मध्य पुओ को कहबे तू स्त्री को एते पैसा दे देलु ता पई एते टंकार कोन साड़ी दरकार थिला अरे इट इज देयर लाइफ नाउ
जो माने अस्तगामी सूर्य केबे उदित सूर्य संगे एकाठी हेई परिबे केबे भी नहीं तेणु जो माने ऑलरेडी तांको लाइफ करिकी पिला छुआ करिकी फैमिली करि सालेनी से माने यंग जनरेशन टाको रास्ता माने से माने गाइड करिवे किंतु रास्ता छाड़ी जीवा दरकार से माने तांको किछि दिन छाड़ी देबा दरकार जे हाउ दे आर रनिंग देयर शो से माने तांको निजर परिवार को से माने केमिति आगु को नेबे सेटा को सान छाड़ी देबा दरकार सी जो पकड़ी की बसचंदी बापा माँ माने सेटा तांको पाई काळ होई जाउची से पिला मानक पाई यंग जनरेशन टा पाई वर्तमान गोटे आमे ट्रांजिट पीरियड रे अच्छे आमर ऑर्थोडॉक्स जो व्यवस्था थिला से व्यवस्थाटा भी अच्छी मॉडर्नाइज मध्य पिला हेइछन तेणु ये दीटे जाक मझिरे आमे वर्तमान अच्छु बापा माँ से जिनसटा को एक्सेप्ट कर पारती पिला माने मध्य पछकू फेरी पार नांदी तेणु सेटा गोटे मध्य बड़ कज जो डिवोर्स रेटा मध्य बढ़ी जाउची हला प्रथम कहली आपणकर जो टाइम रो अभाव परस्पर समय दो नांती द्वितीय कहली जे परस्पर जो पैसार बा कामर समबंटन से माने करू नांती तृतीय कहली जे जो माने बापा माँ माने जो इंटरफेरेंस बेसी रहुची परिवार झियो परिवार हो पो परिवार हो सेटा गोटे मध्य बड़ फैक्टर होची काळ होची हला चतुर्थ होची इगो हला इगोटा मनुष्यर बहुत बड़ शत्रु आमे जीवन में बहुत कम समय पे आसचे 80 वर्ष 90 वर्ष फाइनाली कि आउ 100 वर्ष बचुची एबे बहुत कम समय पे आमे आसीचे ताइतरु अधा समय ऑलरेडी सरीलाणी गलाणी हां आउ जो हाफ अधा समय अछि कोन एते अहंकार एते गर्व नै कि करबा कोन आम तो समय सर जाइथिबो लास्ट हबो कोन चाणक्य कहिथिले जे वृद्ध काल रे तीनोटी जिंस काम रे आसे गोटे होची पालित कुकुर गोटे होची संजित धन आउ गोटे होची वृद्धा स्त्री बा वृद्ध स्वामी जदि स्वामी अछि स्त्री को देखिबो जदि स्त्री अछि स्वामी को देखिबो पालित कुकुर कुआडे जीवनी छाड़ी की रहिबो आ जदि संचित धन अच्छी देह पा हेले डाक्तरखाना जाइकी देखै पारिबो बा टिके भलरे कंफर्टेबल लाइफ रही पारिबो ए तीनोटी जिंस छड़ा ना पिला माने ना साई पड़िसा ना बंधु बांधव ने केही तुमको जेतबे व्यवहार पड़ी कि बेडरेडिन हे जाय गोटे वृद्ध लोक आपण माने जानि एनालाइज कले जानि पारिबे ता पखर केही न थांती ता स्त्री को से पानी ग्लास टे मागिले से आनी की दबो पिला मान को मागिले भी से दबोनी तेणु पिला मान समय न थाए एक्सपेक्ट भी करबा कथा नै काहे ना सेमान तांको लाइफ रे वर्तमान आगु को जाउ जीवन थाए सेमान उदित सूर्य अस्तगामी सूर्य उदित सूर्य केबे एकाठी हे परिबेनी तेणु ये जो जिंस आमको बहुत माइनरली जिंस को भाबीबा को पड़िबो चिंता करिया पड़िबो आउ सामाजिक लाइफ रे ए सबुर केते माने डिवोर्स इज नॉट द सॉल्यूशन डिवोर्स हला फल रे वर्तमान जो डिवोर्स रेट बढ़ी बढ़ी चली भुवनेश्वर दीटा फैमिली कोर्ट ऑलवेज फुल सबुठ बेसी ये होची फैमिली कोर्ट रे भिड़ अन्य कोर्ट रे जति क्रिमिनल सिविल कोर्ट जेते भिड़ नाही सेते अधिक भिड़ होची फैमिली कोर्ट रे जदि डिवोर्स एई रेट रे चले ताले आउ 10-15 वर्ष परे जो वृद्ध लोक आउ जो छोट पिला सेमानक अवस्था कौन हम कौन कौन करेंगे से कौन जी केबे के भाभी आमर तो यहाँ फॉरेन कंट्री नुहे अमेरिका नुहे जे तांको पाई स्टेट विल टेक केयर स्टेट तार व्यवस्था करिछि से तांकर होम रे रहिबे कि एल्डरली होम रे रहिबे कि छोट छुआ माने चाइल्ड केयर से स्टेट नहीं जीवो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नेबेनी तो व्हाट विल हैपन देन तो व्हाट विल देन एई माने जो जनरेशन बर्ता डिवोर्स नौचंदी से माने बुढ़ा पापरे कोन अमेरिका रे ओल्ड एज होम को जिबे रहिया पई एठी हमें क्रिएट करबा अधिक रु अधिक होम सेटा कोन होबो सो हाँ आपण कहबे से सेकंड मैरिज कर जिबे ठीक है सेकंड मैरिज कर जिबे थर्ड मैरिज भी करचंदी लोक ओके मु देखी सेकेंड मैरिज भांगी जाइए थर्ड मैरिज भी करिचंदी थर्ड मैरिज भी भांगी जाइए
सो ମ୍ୟାରେଜଟା इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ना इन इंडिया ମ୍ୟାରେଜ इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ହେଇଗଲେ ଭଲ କଥା बट नाउ इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ମ୍ୟାରେଜଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆମର ପରମ୍ପରାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ପରିବାର ବନାଉଥିଲେ ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ ନଟ୍ ଯେ ଦି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଆମର ବାହାଘର ହୁଏନି ଆମର ଦିଟା ପରିବାର ଭିତରେ ବାହାଘର ହୁଏ ଗୋଟେ ବିରାଦରୀ ଭିତରେ ବାହାଘର ହୁଏ ଗୋଟେ ଖାନଦାନୀ ଭିତରେ ବାହାଘର ହୁଏ ସେ ବାହାଘରଟା ଦିଟା ଏ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିମୋନିଆଲରୁ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁ ବାହାଘରଟା ସେମିତି ନୁହେଁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାହାଘରଟା ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଛି ଆଜି ସିଏ କେତେ ପ୍ୟାକେଜ ପାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ତାକୁ ତାପରେ ବାହା ହେବି ହେଲା ପ୍ୟାକେଜକୁ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସର କାରଣ ହେଇଛି ପ୍ୟାକେଜକୁ ବାହା ହେବା ନାଇଁ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଲୋକ ମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଖାନଦାନୀ ସବୁ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ଜାତକ ମେଳା ହେଉଥିଲା ତାପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ ହେଉଥିଲା ଆମର ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଯେଉଁ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସେଟା ଗୋଟେ ବେଦ ଅନୁସାରେ ବା ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର 16 ସଂସ୍କାର ଭିତରୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଫଳରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋମ ହୁଏ ସେ ହୋମ ପରେ ଯାଇକରି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ମିଶନ୍ତି ତ ତାର ଅର୍ଥ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ବା ସେଇ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କର କମ୍ପାର୍ଟିବିଲିଟି କେମିତି ରହିବ ତାକୁ ସେମାନେ ମେ ବି ଏନସିଓର କରୁଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଏବେ ମିସ୍ କରିଛୁ ଆମେ ବେଶୀ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଇକରି ବାହାର କଲଚରକୁ ନେଇଛୁ ହଳଦୀ କରୁଛୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ କରୁଛୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ବାକି ସବୁ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସରିଯାଉଛି ବିବାହ ଦରକାର କ'ଣ ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବିବାହର ଯାହା ରିଚୁଆଲ ସବୁ ସାରିଦେଲେଣି ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଚଳିବ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଚଳିବ ସୋ ୱାଇ ଏଗେନ୍ ସେ ଯେଉଁ ବେଦ ପାଠ କରିକିରି ହୋମ କରିକି ବାହାଘରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଡିଭୋର୍ସଟା ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କଲଚରଟାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉନି ସେ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ କାହିଁକି ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି ନା ଯଦି ସ୍ୱାମୀଟା ମଦୁଆ ଅଛି ମଦ ଖାଇକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟୁଛି କି ତାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି ବେଶୀ ତାହେଲେ ସେଠି ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବାନି ସେଟା ହେଉଛି ଟର୍ଚର ସେଟା ଏବେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଜିକାଲ ଟର୍ଚର ଯେଉଁ ଝିଅ ଯଦି ହେଉଛି ଯାଇକିରି ଘରେ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଏମିତିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟର୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଜୁକେଟେଡ ମାସ୍ ଭିତରେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ଟର୍ଚର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମଧ୍ୟ ଡାଉରି ଫାଉରି ପାଇ ଟର୍ଚର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉ ଲୋଅର ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉ ଆଉ ମଦ ଖାଇକି ଆସିକି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ନିଶା ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଡିଭୋର୍ସର ନିଶା ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧର ଛୁଆ ପିଲା ନହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ତାର ବଂଶ ଦରକାର ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମାନେ ଇଏ ହେଲାନି କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୋ ମେନି ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ଅଦର କଜେସ୍ ଅଲସୋ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସଟା ହେଉଛି
ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଇନାଲି କହିବି ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳମୟ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ବି। ତ ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଫଲୋ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଏମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି କି ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ? ଯେମିତିକି ଯେମିତିକି ସେଟା ଆପଣ ମ୍ୟାମ୍ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେସେସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ନିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଡାଉରି କେସ୍, ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନାଇଁ କମନ୍ ସବୁ ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡାଉରି କେସେସ୍, ସବୁ ହଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଇ କାରଣ ଟାଇପ୍ର, ମାନେ ନାଇଁ କୋଉଟା ବେଶୀ ଏବେ ଆସୁଛି? ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ବେଶୀ ଆସୁଛି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍କ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସଟା ବଢୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ହଁ ମାନେ କମନ୍ ରିଜନ୍ଟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଇଗୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ମନି ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଦୁଇ ତିନିଟା କଜ୍ ପାଇଁ ମେନଲି ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପିଲା ଯେଉଁଠି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି କି ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲେ ପିଲା ତ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇପାରିବେନି। ପିଲା ନା ବାପାର ହେବେ ନା ମାର ହେବେ। ସେମାନେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବାପାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛି ମୁଁ ରଖିବି ଜବରଦସ୍ତି, ବାପା କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ସେମାନେ ରହିବେ। କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଟର, କୋର୍ଟରେ ସେ ବାପା ମାଗୁଛି ମୁଁ ଭିଜିଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ରହୁ, ନହେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟଡି ଦିଆଯାଉ। ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଏମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନୁହନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କର ଇମୋସନ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ନ ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଇତିହାସ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବନି ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ଟାକୁ। ସେମାନେ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଆସିଛେ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଏ ସମାଜରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫାଦର ମଦର। ଆମ ବାପା ମା ସେମାନେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଆମକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଛେ। ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ପେନ୍ ଆଉ ସେତିକି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବାନି। ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ଫାଇନାଲି? ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଭଲନରେବୁଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଇମୋସନାଲି। ସେ ଭଲନରେବୁଲ୍ ପିଲାଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କିଏ କରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ କରିକି ତାକୁ କିଏ ନେଇ ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ମାନେ ବାଏସ୍ଡ କରିପାରିବ, ସେମାନେ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଫସି ବି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଇମୋସନାଲି ତାଙ୍କର ଡାଉନ୍ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଭଳି କିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଫଳରେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେ ପିଲାକୁ ବି ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ କମ୍ଫର୍ଟ କଥା, ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା ଭାବୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଛୁଆକୁ ଦେବା ଦରକାର। ୟେସ୍, ବିକଜ ଆମେ ତାହେଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ କାହିଁକି? ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ନଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯଦି ଏତେ ଆମେ ଲାଇଫଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ବାହା ହେଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ, ବାହା ହେଲ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲ। ତମର ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛ ସେଥିରୁ ଅଧା ଅଧା କରିଦେଲ, ଚାଲିଗଲ, ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ମଣିଷ କରିବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବି ବୋଥ୍ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଫାଦରର। ଆଉ ସେଇଟା ଯିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସ କ୍ଷମା କରିବନି। ତେବେ ମ୍ୟାମ୍ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି କି ଏଇ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରର ମୁଁ କଥା କହିବି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେବା ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଆମର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଡିଭୋର୍ସ କେସେସ୍ ବଢ଼ିବାରେ। ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଇଠି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦଟା ବି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସେସ୍ କଲେଣି। ସେମାନେ ଲିଭିଂରେ ରହିଛନ୍ତି 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କି 6 ବର୍ଷ, ତାପରେ ବାହାଘର ହେଇଛି,
बाहागर वर्षे पर आछंती डिवोर्स पई ओके सो लिव इन रे से थिला बेले तांको कोन से परस्पर को बुझुथिले से कथा मु जानिनी हला तापर जे बाहागर को आसी गले तापर से माने आउ परस्पर को टॉलरेट कले नाही ता अर्थ से माने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पारले नाही जो बाहागर परे बाहागर इज नॉट अम्यूजमेंट ना गोटे माने खाली हनीमून आ ये भितर से स्वप्न भितर जे थांती सेडा सब ताकोट बोका के नांती बाहागर इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सही रेस्पॉन्सिबिलिटी जतबे आसी जाए परिवार परिवार भितरे स्वामी स्त्री भितरे बापा माँ भाया माने रोल टाकू प्ले करिया पड़े से रेस्पॉन्सिबिलिटी केते जण नहीं पारती केते जण नहीं पारती केते जण ताको लुचिकी पळेया चाहती जो मन लुचिकी पळेया चाहती से डिवोर्स हो जाए जो मन नबा को चाहती जे नहीं मु गोटे परिवार करी मोर छुआ हबो मु ताको आगु को बढ़ेबी जदि से सेटा चाहती ताले से माने तिष्ठती जो मन सेटा करि पारंती से डिवोर्स हो जाए अच्छा सो लव मैरिज और अरेंज मैरिज संगे कथा नहीं जो इट इज द माने मैटर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को माने से रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पारछोदी को माने नहीं पारुनाती आ से रेस्पॉन्सिबिलिटी नबा पाई भी मु कहूची बापा मांकर रोल अच्छी जेतेबेले प्रथमे बाघर हुए निश्चित भाव में गोटे झील गोटे अलगा परिवार गोटे अलगा संस्कार से आसी गोटे पुओ आउ गोटे परिवार आउ गोटे संस्कार नहीं कि आसी जितेबाला दीटा लोक अलगा अलगा परिवार अलगा अलगा संस्कार आसती तांको भितरे कन्फ्लिक्ट रहिबो निश्चित विचारगत कन्फ्लिक्ट रहिबो निश्चय सेतेबेले कौन हुए आगुर कहीं डिवोर्स होनुथला एबे कहीं होउची आगुर यौथ परिवार थिला बा बापा माँ रोथले जदि खटखाट से माने लागुथिले तांको से माने बुझौथिले सेमानकु तांको कहउथिले जे नाही एटा एमती नुहे तमे रुह सो वर्षे दि वर्ष जेतेबेले सेमानको भितरे आसी जाउथला अंडरस्टैंडिंग छुआटे हो जाउथला से छुआटा को चाहिए पुणी से माने कटौथिले समय किंतु एबे कौन होउची सब गुड़ाक नेगेटिव अच्छी एक रे तो से माने बाहाघरटा हैला परे तांकर बापा माँ माने भी जदि गंडगोल हैला मेंटेनेंस फाइल कर दबा नले डाउरी टर्चर फाइल कर दबा नले डिवोर्स फाइल कर दबा हैला आ बुझा बुझी नाही इगो ये परिवार से मु तो देखी परिवार दीटा भितर इगो पाई भी हस्बैंड वाइफ मिसिया चाहूली मिस पार ना सेटा भी गोटे फैक्टर रही गोटे गोटे जगार परिवार भितर जदि इगो रही माने माँ बापा भितर ताहले से हस्बैंड वाइफ चाहिए भी मिसी पार ना से भी डिवोर्स होगा बाध्य होची तेणु ये बापा माँ भी बहुत रोल रही से अरेंज मैरेज रे बापा माँ माने दायित्व नौथिले ताकू बाघर करुथिले बाघर परे ताकर मध्य तांको बुझौथिले आ एबे लव मैरेज रे कोन लिविंग रे रहिथिलो बाहलो तार बाहर पड़लानी बापा माँ भी आ दायित्व न नाराज को ना जे आमे तांको बुझा बुझी करके रखिबु से कहछन आकर तो तार 3-4 वर्ष तार थिले निजे बाछितिला निजे बाछितिला थांदा कि से हां हेन था नहीं से जे जा 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 करछन कर सो एबे केही कार रिस्पांसिबिलिटी नबा को राजी नहे सेटा बहुत बड़ फैक्टर गोटे हेची समाज रे आ आगु को छुआ माने कौन करिवे सेटा भगवान जानती आ गोटे या सहित एटा तो गला लिव इन रिलेशनशिप ऊपर आपण कहले आ गोटे रह जाउची एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एटा भी बहुत मात्रा रे बे देखिया को मिलुची घरे ठीक ठाक रोचन सब किंतु घर बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रे इन्वॉल्वड रोचंदी बहुत जण पुओ कोन झियो कोन मो बोथ दी जन को कथा कहबे एटा कोन पे बढ़ुची सी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जुगे जुगे थिला अच्छा आज दिन रे लोकलोचन को एते आसु नथला सेटा माने लोकलोचन को आसु नथला कि का परिवार परिवार भितर सीमित रहउतला एवं बेसिकली मु कहबी स्त्री लोक माने तांकर लोकलज्जा को डरिकी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रखु नथिले किंतु पुरुष लोक माने को तो समाज किछि कहेनी ना से माने तांकर निज निज रिलेटिव भितर भी को झियो मानक सहित एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखि थांती माने सर्वे जहा कहूची तो सेति पई सेटा थिला सेटा लोचन को आसु नथला बा केही कंप्लेन बेसी करू नथिले घर भितर रहउतला से कथा ताकू जहाँ भी आसुतला बड़ माने ताकू पुणी ये कर दउथिले माने
अलगा करदे से कथाटा को टे बुझासुझा करके समाधान करदे किंतु एबे जहाँ हो जाए अवस्था एबे ए जो माने आमर तो एक्सट्रा मैरिटल रिलेशनटा भी आईनगत भाव अपराध थिला किंतु ए जो लिविंग टुगेदर हो गला परे सेटा आउ नाही से तार जे जार बा हेकी भी आउ गोटे स्त्री लखिलाड़ी बाहा हेकी भी छुआ पिला थाई की भी आउ गोटे झील को बाहा हो जाउछंती भी सेमती की केसेस मो पाखे अच्छी माने बाजा बाड़ बजेकरी से आउ गोटे झील को बाहा भी हो जाइए माने ओपनली सेटा भी से किछि माने कोर्ट को जीवन आ केस करिवो आ कोन संग संग आ किछि करि परिबो कि ताको ए सब केस माने एटा होछि सामाजिक व्याधि वर्तमान अच्छा मु कहिबी दिस इज ए माने डिजीज जोटा लोक माने आउ एटा को डिजीज बेली भाबु नांती एटा गोटे सामाजिक व्याधि जो एटा गोटे माने ए जो सिनेमा रो बा चलचित्र रो प्रभाव कि कोन गोटे हमर पसी आसी भाइरस भलिया एटा आउ लोक गोटे जोटा डरू थिले जे सामाजिक स्टिग्मा थिला से स्टिग्मा आउ नाही से भाबचंद एटा गोटे फैशन माने मु गोटे स्त्री लखिली तापर ताकू गोटे टीवी रे आसीथिला देखिथिबे गोटे लोक ठके ठके कि 10 जण 15 जण को सहित बाहागर हां हिची हां हां हैला हां तेणु सेमिति भी होउची ते कथा होची जे जो माने बाहा होउचंती बा माने छुआ पिला अछि ता परे भी से माने जदि आउ गोटे बाहा हे जाउचन जदि तांकू भीषण दंड मिलंता आईन अनुसार ताले होंता एटा पई कोन इंडियन किछि लॉ दंड कोन अछि वर्तमान किछि दंड विधान नै केमति प्रूव करबो से तो कहबे आमे लिविंग रे थिलु आम तो बाहा हिनु ताकू जदि जड़े को हाउ विल प्रूव जे समबडी इज मैरिज करिछि बेली सेटा मैरिज कले अपराध नै एडल्ट से माने किंतु गोटे डिवोर्स हेई न थाई कि सेटा तो क्राइम रे भी जीवो ना क्राइम माने मो कहया कथा कि एटा तो नॉट एक्सेप्टेबल ना नॉट एक्सेप्टेबल सोसाइटी चाहू नाही किंतु सेही भली सख्त अपराध तो सेटा नुहे ना सेटा सेमती गोटे दंडनीय पूरा एकदम अपराध हेइथिले सिना सेटा को से डरंता ताको जेमती गोटे रेप कले कि गोटे मर्डर कले जो भली दंड तांको दिया जाउची सेही भली दंड जेति थांता समस्ते कहते इंडिविजुअल समस्त स्वाधीनता अच्छी समस्ते खुशी रे रहिबार अधिकार अच्छी तेणु से बर तार जदि तार पूर्व स्त्री सांगे भल खुशी रे रही पारानी आ गोटे स्त्री लोक रखिला से स्त्री भी से जदि तार बर सांगे खुशी रे रही पारानी से आ गोटे पुरुष सांगे रहिला आ जदि सेमतिया केस रे छुआ थिबो सेकंड बाहागर आई एम वरीड अबाउट दैट जे छुआ जो अच्छी कि बुढ़ा लोक जो ने वयस्क लोक अछंती तांको अवस्था आगामी दिन रे बहुत खराब होबा को जाउची एबेठु हेबा आरंभ हो सारानी वयस्क लोक माने से माने आउ परिवार पाइबे नहीं छोट छुआ माने से माने भी आउ परिवार पाइबे नहीं से माने हॉस्टल ले बा ओल्ड एज होम रे रहबा को प्रस्तुत हेबे मानसिक स्तर रे यस आउ ए जो जनरेशन ए अन्यायटा करूचंती से माने भी प्रस्तुत हे जानतु तांकर वृद्धावस्थार परिणाम पाए कॉन्सिक्वेंस टा माने बहुत खराब यस आपनको कहबा डेफिनेटली भारतीय व्यवस्था रे जदि से माने अमेरिका रे रहबे किछ असुविधा नहीं अच्छा भारतीय व्यवस्था रे हमर सेमती सिस्टम नाही जोठी से माने गोटे भलो कंफर्टेबल लाइफ जी पारिबे एकुटिया बंचिबा एते सहज कथा नै आउ मोर फर्स्ट मैरिज भांगी गला सेकंड मैरिज भी सक्सेसफुल हबो बोली किछि माने नहीं थर्ड मैरिज भी सक्सेसफुल हबो बोली किछि माने नहीं always it depends upon me how I adjust with somebody if I don't adjust and I have to माने मते एकुटिया रहिबा को पड़िबो जदि आई मु एडजस्ट कली ताले आई कैन कैरी माय फैमिली विथ मी एंड एडजस्ट में मु कोनी पूरा माड़ खाउथबो आ तमे टॉर्चर होउथबो तमर खंडिया खबरा हे जीवणी सब गोड़ हाथ भांगी जीवणी तापर एडजस्ट करथो नो सेटारे पूरा दैट्स अगेन बिग क्राइम सेठी से पनिशमेंट आडुका में जीवा किंतु छोट छोट गंडगोल छोट छोट कली छोट छोट कथा पैसार भाग माप कामर माने चाप पाई ए पाई डिवोर्सटा उचित नुहे एको एडजस्ट करा जाय पारे एको आलोचना माध्यम रे समाधान करि पारे बस डायलॉग कर दी जण जाक कोठी कार कमी रहूची दी जण रोजगार करूछ यू कैन कीप मेड यू कैन कीप कुक तुम काम करबा पई एंजॉय घर को आसिलो तुम मेड चा देला तुम पीलो
କଥା ହେଲ ଏନ୍ଜୟ କଲ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲ ତମ ରୋଜଗାର ପଇସାରୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର ସେଠି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେସେସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେଉଁଠି ୱାର୍କିଂ ରହୁଛନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି କି ଘରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କିଛି ବି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ପୁଅ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥାଏ ମନ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଘରେ ଯାଇକି ମୋତେ ଯେଉଁ 2-4 ଦିନ ବା 15 ଦିନ ଯେତିକି ଟାଇମ୍, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁନି ସେଇଠି। ଏଇ ମାନସିକତାଟା ଏବେ ବଢ଼ିଛି, କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିବି। ସେଠି ଗଲେ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆ ବି କେଉଁଠି ପୁଅର ବାପା ମାଆ ବି ଦୁଃଖିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ କହିଲା ପରେ ଏଗେନ୍ ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୋହୂ ହେଉଛେ ବା ବାହାଘର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ନହେଲେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ପିତା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଇ କୂଳଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇକି ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାର ବାପ ଘରେ ଗୋଟେ ନାଣ୍ଡିମୁଖୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିକିରି ନାଣ୍ଡିମୁଖୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇକି ସେ ଏ କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଏ କୂଳରେ ତାର ହେଉଛି ପରିବାର, କାରଣ ଏଇଠି ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ଏଇଠି ସେ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରିବ, ଏଇ ବଂଶର ପୁଣି ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଏଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ରେ ଏମାନେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଂଶ ରକ୍ଷା କଥା, ଏଇ ବଂଶ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏସବୁ କଥା ସେମାନେ ନାରାଜ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ, କାରଣ କଳିଯୁଗରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବ କିଏ? ସେଟା ବୁଝିବା କଥା ବାପା ମା ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବୁଝେଇବା କଥା ଯେ ମାରେ ତୁ ଆସିଛୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପର୍ସନାଲ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାଘର ହେଇଥାଏ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, କଳିକଜିଆ ହେଲା, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ସେତେବେଳେ ବସ୍ ଚାଲୁଥାଏ, ମୁଁ ବସ୍ରେ ପଳେଇଲି ଆମ ଘରକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ସେଠୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା କେତେ ଦିନ ରହିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିନି, ତମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ? ମାନେ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଦିନ ରହିବୁ, ଜଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ, କେତେ ଦିନ ରହିବୁ, ତୁ ଯିବୁ କେବେ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଘରଟା ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବି ରହିପାରିବିନି। ନା ନା ନା, ଏଇଟା ତୋ ଘର ନୁହଁ, ତୋ ଘର ସେଇଟା, ତତେ ତୁ ଆସିଛୁ ଅତିଥି ଭାବରେ, କିଛି ଦିନ ରହିବୁ, ବୁଲିବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ, ରହିପାରିବୁ, କିଛି ଦିନ ରହିପାରିବୁ, ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍। ଓକେ। ତ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଘର ନୁହେଁ, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ରହିବାକୁ ଆଉ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠି ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ, ପୁଣି ନେଇକି ଗଲେ ମୋତେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ କଥାଟା ଯେ ମୋ ବାପା ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ। ଯଦି ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତତେ ସେମିତି କହିଲା, ତୁ ଆଜି ତୁ ରହ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତତେ ଭୁଲ ନ ମାଗି ତୁ ସେଠି ଯିବୁନି। ଏଇଟା ହିଁ ଏବେ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଏବେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଇ ପରିବାରଟାକୁ ଆଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନି ବା ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ କହିଦେବା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯେ ଏଇଟା ତୋ ଘର, ଏଇଟା ତୋ ଘର, ତୋ ଘର ତୋର ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ୟୁ ଆର୍ ସେଟଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୋମ୍, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅବଭିୟସ୍ କି ସେଇଟା ତୋ ଘର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ରୋଲ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଝିଅମାନେ ବି ଶୁଣ, ଝିଅଟା ଗୋଟେ 20-22-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ବାପ ଘରେ ଥିବ, ବାପା ମା ତାର ସେଇଠି ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା। ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଛୋଟବେଳୁ କରିଦେଉଛୁ, ସିଏ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇପାରୁନି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବଢ଼ି 22-25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ? ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେତିକି ତା ମା ବାପା ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ତାକୁ ଯେତିକି ମାନେ ତା ସହିତ ହସି ମଜାକ କରୁଥିଲେ, ସେତିକି ଯଦି ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପାଇବ, ତାହେଲେ ସି ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ଅଦରୱାଇଜ୍
सी भाव मु कौन नौकर अच्छी मु आसी बासन माजिकी काम करी तापर समस्ते खाई सारा पर मु खाइबी शोइबी एंड गोटे पिला जन्म करी एटा ए कॉन्सेप्ट आउ नाही तेणु बर्तमान बापा ससुर घर माने माँ बापा को मध्य माने जोई घर माँ बापा को मध्य बुझा पड़ो जे आमे जो झीटी को आनीचु सी इज नॉट ए मेड और सी इज नॉट ए सर्वेंट सी आम घर जड़े बोनाफाइड मेंबर सी आम घर जड़े सदस्य जी आमर जो जेनेरेशन आगु को आसीबे ताकू से क्यारी करिवो एवं ताकू से आगु को बढ़ेगिरी आमर वंश को उज्जवल वंशधर बेली से ताकू तैयारी करिवो तेणु साकू अटमोस्ट कंफर्ट रे आमे रखिले खुशी रे रखिले ही आमर जेनेरेशन जी ता पेट्रो आसीबो तार जो छुआ हबो सी गोटे बेस्ट छुआ हबो एवं आम जेनेरेशन टा आगु को बहुत भल भाव रे हबो सेटा तांको मन भीतर आसिले जाइकिरी से माने एटा करि परिबे आ जदि केवल मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रे से मान रहिबे ए बहु एटा आनी नथिला से जोईर भार रे मुदीटा कमे ही जाइथिला से जो जिंस सब पेटी कॉन्फ्लिक्ट जो रही था ता भितरे इफ दे विल बी इन्वॉल्व इन दैट वे तान से भलो वंशधर पाइबेनी से जो विजनरी हबा दरकार रहिबा दरकार हां से माने तांकर कोन 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 पाई से माने बहु आनी चंती से बहु आनी चंती से मानकर वंशधर को से माने आगु को नेबे से जो जेनेरेशन टा को से आगु को नबो से जो पिलाटा को से क्यारी करिवो ता पई तार उपयुक्त ताकू निर्माण करिवो ताकू फील्ड देबा दरकार अछि अच्छा से पीसफुल रहिले माँ पीसफुल रहिले पिला पीसफुल हबो एटा एटा कोन आगुरु आम जेजेबा कहू नथिले हैं कि रे टिके भागवत पढ़ी ताकू सुनाओ एटा कृष्ण फोटो टांगी था से प्रेग्नेंट बेले टिके देखू ताकू भलो भलो खाइबा जिंस दियो साग दियो घियो दियो तार से हेल्दी छुआ जन्म करू छुआ परा 4 मास पेटर हेला बेलठू तार रीडिंग आरंभ हो जाउची हमें गोटे पेरेंटिंग फॉर पीस प्रोग्राम करूछु से बाबद रे जे पेरेंट्स माने आजिकाली जे वुड बी पेरेंट हेबे तांकू कॉलेज रे डिग्री कॉलेज जाई सब बुझौछु हमें जे तमे जो पेरेंट्स हेला एटा गोटे एक्सीडेंट नुहे कि इंसिडेंट नुहे पेरेंट्स सभा गोटे जिम्मेदारी एवं तमे केवल तम परिवार को गोटे भल पिला आणुन तमे गोटे नेशन को भल नागरिक दौच जदि तमे गोटे नेशन को देखुच भल नागरिक दब ताले तमे केमिति आचरण करिवो कोन खाइबो घरे कली हबो कि नाही टीवी रे कोन देखिबो फिल्म रे कोन देखिबो हिंसात्मक पिक्चर देखिबो कि नाही तमे पीसफुल चाइल्ड चाहूच टिके भल से ये देखिबो सेटा सब तुमको डिसाइड करबा को पड़िबो एंड दीज आर ऑल प्रोसेस जोटा हमको माने विवाह पूर्व भाविबा दरकार अछि एबे अच्छा है ना सुनो मु भाबुछि जे आई थिंक एबेकर पुओ झियो माने केवल चाकरी आ पैसा पछरे न गोड़ेकिरी पैकेज पछरे न गोड़ेकिरी जीवन जीवा भी शिखंतु आ जो जीवन बा जेनरेशन को से माने आगु को आनिबा को जाउछंती सेमानक पाई भी चिंता करंतु अच्छा आउ गोटे मु जिनस जानिया को चाहिबी जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी एटा गोटे रीजन की डिवोर्स हबा पछरे निश्चित भाव रे गोटे बाहाघर जो हस्बैंड वाइफ भितर हुई थाए सेटार गोटे मेजर कथा होची सेक्सुअली कंपैटिबिलिटी बा से माने सेक्सुअल रिलेशन जार परिणाम थाए गोटे छुआ हबो बा माने संतान जन्म हबो এবং से जेनेरेशन को आगु को नेबे किंतु जोठी से कंपैटिबिलिटी टा नाही बा इनफर्टिलिटी अछि सेठी पुअर हो बा स्त्री लोकर हो आजिकल निशा भी तो पुओ झियो उभय खाइलेनी जोटा गोटे बड़ कारण होची इनफर्टिलिटी पाई एवं बेसी जो काम करूछंती राति अनिद्रा लाइफस्टाइल टा एमती हे गलानी धीरे धीरे कॉर्पोरेट लाइफ रो सेठी भी इनफर्टिलिटी रो बहुत कारण रो माने कॉज ये रहउची माने कारण रहउची तो ए सब कारण रो परस्पर भितरे सेक्सुअल रिलेशन टा ठीक भाव रे रही पारु नाही समय दे पारु ना पुणी आसी सेठी समय नाही भी तांग बारे जे गोटे सेक्सुअल रिलेशन इज नॉट जांत्रिक ना कि कोडी गला सीधा मिसी गला सरी गला इट इज इमोशन अगेन इमोशन पाई टाइम देबा दरकार अछि जे तमे समय दउछ इमोशन पाई
जदि इमोशन पाई तुम भल माने बॉन्डिंग पाई भल टिके तमे कोठी आउटिंग गल रहिल भलरे माने तुम मिसिल ताले से जो तार जो माने कंपैटिबिलिटी फल जो छुआ भी जन्म हुए से छुआटा भी हेल्दी हम तार गोटे भी माने गोटे भल छुआ से आसब तो से गुड़ाक दैट इज ऑल्सो मेजर कज मु कहबी जे गोटे कंपैटिबिलिटी रहुनी बोली मध्य से माने तांको भितर डिवोर्स रेट बढ़ी जाउची माने डिवोर्स नहीं जाउछोती से माने झियो माने सेल्फ इंडिपेंडेंट आजिका डेट रे एटा भी अनदर रिजन आम नहीं पारिबा कहीं ना आगुरु कोट ना कोठी देखा जाउथला झियो माने केवल आपण जेमती कहउतले घर भितरे ही सेमानकर दुनियाटा घर भितरे ही रहउतला एबे वंस घरु गोड़ काढ़ी काढ़ी देलेनी झियो माने समस्त वर्किंग आजिकली तो यहाँ गोटे रिजन हो पारे कि झील मैंने सेल्फ इंडिपेंडेंट हवा तापरे लेट एज रे मैरेज करवा कारण आगुरु 20-22 वर्ष गोटे झील को बापा माँ बाहा दे दूले आ झील भी बिना माने अपोज करके जो ठीक कराला निजे भी ठीक करते बाहा जाते एवं किंतु से जिनस ना से आफ्टर 30 भी बहुत जन बाहा होती जिते कि गोटे जो कहते ना मैच कर आपण थिंकिंग थॉट प्रोसेस मो थॉट प्रोसेस हिसाब से आमर कॉन्फ्लिक्ट हवा स्टार्ट हो जाउची जमती कि फैमिली प्लानिंग को लेकिन कि एडजस्टमेंट को लेकिन एडजस्टमेंट इश्यूज भी आसी जाउची कहीं 20 वर्षर गोटे झील बाहा कि आसिले कह जाए कि एडजस्ट करिया को समय पाए आको गोटे जहाँ आम कहू से बुझी नहीं से जिनसटा तो से जिनसटा कौटी हजि जाउची कि हाँ सेटा भी देखा जाउची जे जो माने लेट मैरिज करचंती देखो तो मैरिज गोटे लेट कले बहुत गुड़े समस्या आसे इवन इफ जदि लेट चाइल्ड भी कले से चाइल्ड टा भी ऑटिस्टिक हो जाउची बेले बेले मेंटली इल चाइल्ड से माने जन्म करूचंती सो हमको देखियो पड़िबो आमे कैरियर माने छळ रे आमे कौन कौन लूज करूचे सेटा को हमको देखियो पड़िबो कैरियर कर किसी असुविधा नहीं किंतु हस्बैंड वाइफ रो मैरिज एज केतिकी हवा दरकार आगुरु डॉक्टर संगे परामर्श करिकी करबा दरकार अछि डॉक्टर माने भी एटा कहउछन जे लेट मैरिज गुडाक जो होउची जोथि फल रे आज ऑटिस्टिक चाइल्ड माने आसुछंती समाज को तो यही जो एटा भी गोटे बहुत बड़ फैक्टर जोटी कि लेट मैरिज करबा कथा नुहे जो एज रे मैरिज हवा कथा पुओ झियंकर से मैरिज एजटा से एज भीतर कर देवाटा उचित तेबे हमर जो फैमिली कोर्ट रही भाया डिवोर्स केसेस आजिका डेट रे बहुत मात्राधिक भाव बढ़िया लगी तेबे मुझे जानिया को चाहिए हमर लॉ माने फैमिली कोर्ट रे लॉ हमर कौन एमती अच्छी जमती कि चाइल्ड कस्टडी को लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड रिलेटेड जितेबाला आमर कथा आते सेटलमेंट होची कौन अच्छी बंदोबस्त अच्छा मोटा मोटा मु कहीदेवी जे हिंदू मैरिज एक्ट जो आमर अच्छी से दीटा प्रकार मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट गोटे हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट जो माने रजिस्टर्ड मैरिज करिसंती तांको पई स्पेशल मैरिज एक्ट आ जो माने बेदी रे बाहा हिचंती वैदिक रीति रे सेटा होची हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट रे जदी गोटे हस्बैंड वाइफ भितरे विच्छेद हे गला बा अलगा अलगा से माने रहिले धरंतु हस्बैंड चाहूची स्त्री आसु नहीं बा स्त्री चाहूची हस्बैंड ता पाखकु आउ फेरु नाही ताहले सेठी आमे गोटे रेस्टिट्यूशनल ऑफ कंजुगल राइट्स बेली गोटे सेक्शन 9 रे आमे गोटे अच्छी आमर से एक्ट रे सेथिरे आमे अप्लाई करि पारिबो फैमिली कोर्ट रे माने एथरे एटा केवल हस्बैंड वाइफ दि जण पय अछि हस्बैंड भी करि पारिबो आ वाइफ भी करि पारिबो जे मो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स से कोन ना मो स्त्री मो सहित मिसु नाही बा कंजुगल रिलेशन रखु नाही मु चाहूची मो स्त्री मो पाखकु फेरी आसु जे जदी अलगा रहूची बा कोन सेटा रे कोन हबो कोर्ट नोटिस पठेबो अपोजिट पार्टी को धरंतु हस्बैंड करथले वाइफ को नोटिस जीवो वाइफ नोटिस पाई के आसीबो काउंसलिंग करा जीवो ताकू दुईटा तीनटा चारटा काउंसलिंग जोटी प्रोफेशनल काउंसलर माने फैमिली कोर्ट रे अछंती से माने करिवे तो एथरे से माने हुए तो मिसी जाई पारंती जदि सेटा नहेला ताले जदि स्त्री अलगा रहूची टॉर्चर पाई बा अलगा किछि कारण रहिछि बहुत जोथरे कि आउ स्त्री सेठी ससुर घर जाई परिबोनी लाइफ थ्रेट अछि से जगह रे सी मेंटेनेंस फाइल करि परिबो 125 रे 125 मेंटेनेंस रे से कोन सेथिरे कोन हबो गोटे इंटरिम मेंटेनेंस मध्ये से फाइल करि परिबो
इंटरिम मेंटेनेंस रे 3-4 मास भितरे माने सेथरे भी अपोजिट पार्टी को नोटिस जीवो नोट फाइल हैला माने नोटिस परे पुणी सी आसीबो तार लॉयर दे कि से आसिकी अपियर करबा को बाध्य जदि एवं सेथरे मध्ये 2-3 टी काउंसलिंग हबो काउंसलिंग रे सवान जदि मिसी गले भलो कथा जदि न मिसिले ताले कोर्ट कोन करिवो सेथिरे ताकर 125 रे मेंटेनेंस करे देबो कार जियो पाई स्त्री पाई करे देबो जे छुआ अछि छुआ और स्त्री दी जन जाको मंथली गोटे मेंटेनेंस ताकर हे जिवो एवं से मंथली मेंटेनेंस टा से माने मासुकु मास पाइबे आपण कहि परंती जे जदि से हस्बैंड न दबो न देले से किछि तार लाभ नाही कारण से मासुकु मास एरियर हे चलथिबो से पैसाटा कुआडे जीवनी सेटा मासुकु मास जेते मास से न दबो सेटा एरियर हे कि चलिबो धर वर्ष रे धरंतु 10,000 टंका जन को अवार्ड हे गला से मासुकु स्त्री को दबो वर्ष रे 1,20,000 टंका तार सेठी हे गला एरियर पुणी आउ ता आर वर्ष को आहुरी हे गला 12-15 लाख 20 लाख 50 लाख भी लोकंकर जदि हे जाउची तापर भी से जदि न देला तार एक तो तानारे वारंट बाहरी परिबो एग्जीक्यूशन फाइल कला परे वारंट बाहर करी से जोठी भी थिबो पुलिस ताको धरि के आनी की कोर्ट रे हाजिर करिवो जेतेबेल पर्यंत से पैसा देनी से पर्यंत से खसी पारिबोनी एटा पई दंड विधान अछि जेल जीवो अच्छा इट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस केते वर्ष रो जेल मास से जेल जीवो अच्छा हां 1 मंथ से जेल जीवो तो जेल आसला परे पुणी थर से जो एग्जीक्यूशन फाइल करिवो जो आउ अधिक टंका अछि सेथरे पुणी से जेल जीवो अच्छा सो जेल एमती जाउथबो मासुक मास से जेल जाउथबो जदि से जेल धरंतु न हेला न इवन इफ ता प्रॉपर्टी मध्ये अटैच करिवार अछि जदि से चाकरी करिछि तार सैलरी रे मध्ये अटैच करिवार प्रोविजन अछि सो एथरे एते गुडा भितरे से माने न पसिकी जदि पुनी म्यूचुअल करिकरी भले रहिले भलो कथा जदि न कले म्यूचुअल कथार्ता हे गले जे मु तते वन टाइम एतिकी दे देबी एतिकी जिंस पत्र जहा नेछि फेरे देबी तापर सेटा डिवोर्स हे जाउछि किंतु डिवोर्स छुआ संगे हेलानी स्त्री संगे हेला छुआ जदि अछि छुआर 18 वर्ष छुआ को हेला पर्यंत से मेंटेनेंस दबा को पड़िबो जति की टंका पुडी माने माठू माइनस करिकी जति की पुणी हेबो छुआ पई सेति की पैसा से मासु मास पिला को 18 वर्ष होला पर्यंत बापा को दबा को ही पड़िबो आ जदि डिवोर्स फाइल करूछंती सेटा 13A 13B दीटा प्रकार अछि 13A होची इंडिविजुअल डिवोर्स जे मु धर चाहुनी मो स्त्री को रखिया को स्त्री चाहुनी स्वामी संग रहया को से तार डिवोर्स 13A रे फाइल कला से पुणी सेमती नोटिस जीव अपोजिट पार्टी को कंटेस्ट हबो कंटेस्ट है कि जार माने जदी से माने दी जन जाक कंटेस्ट हैला परे पुणी सेटा जजमेंट हबो कोन कहार फेवर डिवोर्स हबो कि हबोनी सिमिलरली से डिवोर्स हैला बेल को मध्य से गोटे स्त्री गोटे परमानेंट आलिमनी पाइबो बट इट डिपेंड्स स्त्री के कोन चाकरी करची तार केते दरमा अछि लायबिलिटीज केते अछि सेथरे एसेट लायबिलिटीज भी फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन अनुसार तो एसेट लायबिलिटीज दी जन को डिक्लेयर करिया पड़िबो वाइफ रो केते इनकम वाइफ रो कोन चाकरी वाइफ रो प्रॉपर्टी केते हस्बैंड रो केते इनकम हस्बैंड रो प्रॉपर्टी केते लायबिलिटी केते एवरीथिंग तमे कोर्ट को एफिडेविट करके दबो सो सेटा हेले जड़ा पड़ी जीवो कोन कार केते पैसा कोन तो सेही अनुसार जजमेंट मध्ये सेही अनुसार हुए जे केते पैसा से माने देबे सेटा गला 13A 13B टा कोन ना 13B टा होची म्यूचुअल से माने परस्पर आउट ऑफ कोर्ट डिसाइड कले आमे रहिबानी हमर जिंस पत्र पैसा पत्र भी फाइनल हे गला से ताकर दे दिया निया हे गला ड्राफ्ट गोटे से करिकि इन द कोर्ट रे दे देले जो ये करिकि तापर से माने डिवोर्स हे गला त सेटा बहुत सहज रे हे जाय विद इन मंथ सेटा माने म्यूचुअल तो एबे हे गलानी जे वेब आउट पिटिशन दे कि भी म्यूचुअल टाकू अति कम दिन रे करि देउचंती कारण आउ माने जोठी नाही कंपैटिबिलिटी आउ तांको घोसारिबा दरकार नाही बरं 6 मास काहे कि 6 मास गोटे टाइम लिमिट अछि 6 मास न घोसारी कि तांको गोटे मास भीतर भी वेब आउट पिटिशन दे कि कर दिया जाउची डिवोर्स टा सो दीज आर मोटा मोटी कस्टडी पई कहले कस्टडी पई मध्ये बापा तर मां पाखरे छुआ अछि बापा चाहुची ताको कस्टडी को नबा पई कस्टडी भी सेटी फाइल करि परिबो कस्टडी न देले भी कोर्ट ताको विजिटिंग राइट्स ता दोची माने से जाई परिबे जाई माने नौ नाहंती देखा करि परु नाहंती निज छुआ से तो से केस रे माने कोन रहि छिलो सेटा विजिटिंग राइट्स करिवे सेटा हां विजिटिंग राइट्स से जो कस्टडी रे गोटे विजिटिंग राइट्स पई मध्ये हमें
ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଥିରେ କୋର୍ଟ କହିବ ଯେ ଭିଜିଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ ବୋଲି ବାପାକୁ ଆଉ ସେ ଯଦି ନଦେବେ ପୋଲିସ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇକିରି ଦେଖା କରିପାରିବେ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ ନେଇକିରି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଇଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ସୋ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆହୁରି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଝିଅ ଯାଇକିରି ତାର ମାନେ ଘର ରାଇଟ୍ ମାଗିପାରିବ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ମାଗିପାରିବ ହଁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପିଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ରହିବ ତାର ବାପାର ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ତାର ରାଇଟ୍ସ ରହିବ ପିଲା ରାଇଟ୍ସଟା ୱାଇଫ୍ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ତା ରାଇଟ୍ସ ଇଏ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଛୁଆର ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲରେ କ'ଣ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ନୂଆ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ନୂଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 498 ଏଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଥାନାରେ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଏବେ ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଆରେଷ୍ଟ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁ ଅଫେନ୍ସରେ 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଜା ନାହିଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆରେଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ନାହିଁ 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଜା କେଉଁଠି ନା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଏ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଛି କି ଗୋଟେ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି କିଏ ଏସିଡ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇପାରିବ ମେଡ଼ିକାଲି ସେଇଟା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଜା ଅଛି ସେଥିରେ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ଅଛି 498 ଯେଉଁଟା ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା କେସ୍ ଯେଉଁଟା କଲେ ନହେଲେ ଆଉ ଆରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି 41ରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବେ ଏବଂ ସେ ନୋଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବେ ଥାନାରେ ହାଜର ହେଇକି ତାଙ୍କର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିସୟୁଜ୍ ବି ହେଲା ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ନଣନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ସୋ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଯେ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଟିକେ କୋହଳ କରିଦିଆଯାଉ ସୋ କୋହଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଗେନ୍ ସେ କେତେ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପ୍ରପରଲି ସେଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁଛି ସେ କ୍ରାଇମଟାକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ହିଁ ନ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡାଉରି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବ ଝିଅ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ 498 କେସ୍ରେ ରିକଭର କରିକି ପୋଲିସ ଦେବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ସେ ରିକଭର ହେବ 41ରେ ନୋଟିସ୍ ହେବ ନୋଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି କ୍ରାଇମଟା ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପଠାଇବେ କୋର୍ଟକୁ ସୋ କୋର୍ଟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଯିଏ ଯଦି ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ହେବ ଯିଏ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ସେ ସଜା ପାଇବ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ଦୂର ଦାୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକ ଚଳିପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ବି ଅଛି ଲୋକ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ସେ ଯେତେ ଆଚ୍ଛା ରହିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ପୁଅମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପଠେଇଦେଲା ହେଲା କିଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଲାଇକ୍ ପଠେଇଦେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଫ୍ଲିକ୍ଟର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ତମକୁ ହାର୍ଟଟା କାହିଁ ପଠେଇଲା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ନଥାଇପାରେ ଇମୋଜି ଅଛି କିଛି ବି ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତ ସେଇଟା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଲା କି ପୁଅ ଦେଖିଦେଲା ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖିଦେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେଇଟା ଏତେ ଦୂର ଚାଲି ଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ଶେଷରେ ସେଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରେ ଯାଇକି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଛୁଆ ଆମ ପିଲା କି ଆମ ପରିବାର ଏଠି କିଏ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାବନା ନାହିଁ ସେଇ ଲୋକଟା କିଏ ଇଭିନ୍ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ମୋତେ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ନାଁ କହିବି ନାହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଆଇ ୱାଣ୍ଟ କି ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଦେବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଦରକାର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ଆସିବା କେଉଁଠି କରୁଛି
ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ସୋ ଗୋଟେ ଥର ଏ ସାଇକୋଲୋଜିଟା ଏମିତି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସକ୍ ପଶିଗଲା ନା ସେଟା ଆଉ ବାହାରି ପାରେନି। ସୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି। ଇଭିନ୍ ମେସେଞ୍ଜରରେ ହଉ କି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହଉ, ଯଦି ସତ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଖତରନାକ, ଯଦି ସତ ନାହିଁ ବି କି ଗୋଟେ ତାର ବନ୍ଧୁକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇଦେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇଭିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାଟିଂ ଚଲେଇଥିବେ। ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେଖିବ ସେ ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାଟିଂ ଚାଲିଥିବ। ସେ ଚାଟିଂଟା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସହିତ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ମୋ ଚାରିପଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପିଲା, କି ସେ ସ୍ୱାମୀଟା ବି ଭୁଲିଯାଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଛୁଆ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କେତେ କିଲ୍ କରେ ଟାଇମ୍ଟା ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସେ କିଲ୍ କରୁଥିବ ଟାଇମ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେନି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉନଥିବେ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚାଟିଂରେ ଚାଲିଥିବେ। ବହୁତ ଡେଟିଂ ଆପ୍ସ ବି ଆସିଗଲାଣି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ବହୁତ କିଛି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପୁରୁଷ କ'ଣ ନାରୀ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ମୋର ଜମା ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରେ, କ'ଣ ଡେଟିଂଟା କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଏ ଭିତରେ ସୋସାଇଟିରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର କଲଚର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫଲୋଇଂ ଇଟ୍ ଦେନ୍ ଆମକୁ ସେ ଆମେରିକା ଲ ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମେରିକା ଲୋକମାନେ ଇସ୍କନର ନେଇକିରି ବ୍ରତ ସେମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କହିକି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂସ୍କାରକୁ ଆପଣେଇଲେଣି, ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ତ ଲଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଗୋଟେ ପୁରା ସହଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିବନି, ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କେଉଁଠି ରହିବେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି, ସେ ତା ପାଇଁ ସରକାର ବି ସିଷ୍ଟମ୍ ବନେଇବା ଦରକାର ଅଛି। ନାହିଁ ତ ସରକାରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା। ନହେଲେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବି କ'ଣ ଶିଖିବେ, ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ତାପରେ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ। ସୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନ ରହୁ ମୁଁ କହିବିନି, ରହୁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯିବ କେଉଁଟା ଯିବନି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା କଥାର ଆଳରେ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ତେବେ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଡିଭୋର୍ସ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଆମ ସୋସାଇଟିର ଆମେ କହିପାରିବା। ମାନେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ କି କଲଚରାଲ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେତେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ହେବା ସମୟରେ, ପୁଣି ଡିଭୋର୍ସ ହେବା ସମୟରେ ବି ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେତେ ପଡ଼େ? ବହୁତ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲେ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଆମର ଆମ୍ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି, ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେ ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇକିରି ଏତେ ନାଁ କମେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଲାଇକ୍, ଆଇଡଲ ମାନି ନେଉଛେ। ହଁ ନାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଲ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ଏତେ ଲାଇକ୍ ହେଲା, ଏତେ ଇଏ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି କଲେ ବୋଧେ ଆମର ବି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଆମର ବି ଲାଇକ୍ ହେବ, ଆମେ ବି ରିଲ୍ କରିଲେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ କଲଚରଟା ରିଏଲ୍ କଲଚରଠୁ ଗଲାଣି, ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରିଏଲ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସେଟାକୁ ନ ବୁଝିକି ଆମେ ରିଲ୍ରେ ବଞ୍ଚିଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖତରନାକ। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହାଉ ୱିଲ୍ ରନ୍ ଦ ଶୋ, ହାଉ ୱିଲ୍ ରନ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ହାଉ ୱିଲ୍ ରନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି। ନାହିଁ ସବୁ ଆମେ ଏମିତି ରିଲ୍ରେ ଚାଲିଥିବା, ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍। ରିଲ୍ କରି ପକେଇଲେ, ଆମେ ରିଲ୍ କରିବାଟା କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ସମ୍ ଗୁଡ୍ ୱାର୍କ ରିଲ୍ ବନାଅ, କିନ୍ତୁ ରିଲ୍ରେ ନ୍ୟୁଡିଟି, ରିଲ୍ରେ ସବୁ ଏଇସବୁ ଫାଲତୁ କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସଟାକୁ। ସେ ଡିଭୋର୍ସଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡୋଣ୍ଟ ମ୍ୟାରି। এটা কোটি না কোটি ইগোর সেলিব্রেশন বি ইগোর সেলিব্রেশন হচ্ছে। ম্যারেজ করনি, ম্যারেজ করে সারিকি ডিভোর্স সেলিব্রেশন করিবার কোন মানে আছে? ডোন্ট ম্যারি।
से लिविंग तो हमर हे लीगल କିନ୍ତୁ हो ତାର ପ୍ରଭାବଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁଅ କୁହନ୍ତୁ ବା ଝିଅ କୁହନ୍ତୁ ଦିଟା ବୋଥ ସାଇଡର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କାରଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କ'ଣ କହିବେ ଆ ଉପରେ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବୁ ହୁଁ। ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟି ବାହାଘର ହଉ ସେ ତାର ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଆଗକୁ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦିଓ ତା ବେଳେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାଙ୍କର ବି ରୋଲ୍ ରହେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ପିଲାର ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ବା ସେଠିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ସାକାର ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ନା ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ସେଠିକି ଆସିବି ଯଦି ଆମେ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂଟା ସେମିତି ଦେଇଥିବା ଯଦି ଆମ ସଂସ୍କାରଟା ସେୟା ଥିବ ତାହେଲେ ପିଲା ଯେତେ ଯାହା ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ପଛେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ପଛେ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବନି ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ନିୟତି ଭେଦ नहीं करती जो लेता है वो देती है ଯାହା ନେବ ସେ ଦେବ ତମେ ଯଦି ଦେଇଛ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଅପବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ପିଲାମାନେ ବି ସେୟା ଫେରେଇବେ ଏବେ ବି ଏଇ ଜେନେରେସନ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଯଦି ପିଲାକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛ ତମକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଫେରେଇବେ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଦେଇଛ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଫେରେଇବେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଯାହା ନେବ ସେୟା ନିୟତି ଦେବ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ଭେଦଭାବ କରୁଛେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ ଯଦି ଗଡ୍ ବା ଭଗବାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନେଚର ତ ଗଡ୍ ନା ଆମେ ବାୟୁ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛୁ ଜଳ ଦେବତା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଡ୍ କେବେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦେବା ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ପବନ ଟିକେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମହିଳାଙ୍କର କମ୍ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଭଗବାନ କେବେ ବି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେ ଅଧା ପୁରୁଷ ଅଧା ନାରୀ ସେ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟିଏ ଡେଣାରେ ଉଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଡେଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମିତି କୌଣସି ପରିବାର କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ଜାତି କେବଳ ପୁରୁଷ ବା କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ପୁଣି ଉପର ତଳ ହେଲେ ବି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଯାତ୍ରା ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବେ ବା ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ କନସେପ୍ଟ କଥା ଯଦି ଭାବିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମତା କଥା ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାଲିବେ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନ ହୋଇକରି ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଆଜି ଦିନରେ ବଲିଉଡ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଆମର ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ଆଜି ସେଇ ବଲିଉଡ୍ କହୁଛି ତୁ ଚିଜ ବଡ଼ି ହେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ थिंक अबाउट द डिफरेंस कौन चीज माने कौन चीज माने मटेरियल वस्तु सो जोटी देवी भाव में पूजा पाउथिले महिला तांकु चीज को नहीं आसीगलेनी वस्तु को नहीं आसलेनी तापाई से महिला मानक रील आ अन्यान्य जो सब केते दूर अच्छी तार माने ये सेटा से माने चिंता करंतु महिला माने चिंता करंतु से बॉलीवुड वाला चिंता करंतु जो माने सब बसिचंती हमर माने पुरुखा समाजर जो मुंडी से माने भी चिंता करूँ हाउ दे आर अलाउ दिस थिंग्स केमी से माने अलाउ करुँच गोटे स्त्री लोक को चीज कहबार जो माने माने सत्साहस करुँच दे शुड माने बैन दिस काइंड ऑफ थिंग्स माने सुदूर व्यापी खराब प्रभाव पूरा प्रभाव एटा हेई गलानी एटा ऑलरेडी से अग्निटा इंप्लीमेंट हेई सारला ए अग्निटा एते व्यापक हे गलानी जे धीरे 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 ये जड़ी पोड़ी मारी सब भस्म कर दब सब तबे मु जानिया को चाहिबी कि
ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି କି ଏଠି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଯେଉଁ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେକା ଜେନେରେସନରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଆଗରୁ କୋଉ କୋଉ ମାନେ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଏବେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ଆପଣ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ୟା ଉପରେ? କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟସକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କହିବିନି, ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିବି ଯେ ମେ ବି ତମେ ମୋତେ କହିବାର ଆପଣ ଟିକେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଜମା କହିବିନି, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଘର ଆଉ ଝିଅ ଘର ହଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖା ଚାହାଁ ହଉ। ଯେଉଁଠି ବାହାଘର କରିବେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ, ତାଙ୍କର ପରିବାର କିଏ, ସେମାନେ ଯୌଥ କି ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବାକି ତାପରେ ସେମାନେ ଜାତକ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାତକ ଅଛି, ଜାତକ ନାହିଁ ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତ ଥିବ, ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତ ଥିବ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତ ଥିବ। ତାକୁ ନେଇକି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ହାଇ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟାରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 36 ଗୁଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ 36 ଗୁଣରୁ 18ଟା ମିଶୁଛି କି 20ଟା ମିଶୁଛି କି 25ଟା ମିଶୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ନାଡ଼ି ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାଡ଼ି ମିଶୁଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ? ନାଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ମିଶୁଛି କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ ବଡିଲି ଆଟାଚ୍ ହୁଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି କଥା କହିଲେ, ସେଇଟା ବିକଜ ଅଫ୍ ନାଡ଼ି ହୁଏ। ଯଦି ନାଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ପରସ୍ପର କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବେମାର ପଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ। ଏ ସାଇନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସଲି, ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ। 1 2 ଗଣ। ଗଣ କ'ଣ ନା ଆମେ କେଉଁ ଇଏରୁ ଆସିଛେ? ଅସୁର ଗଣ, ଦେବତା ଗଣ, ମାନବ ଗଣ। ଯଦି ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ହେଲା, ଜମା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ମାନବ ଗଣ ଦେବତା ଗଣ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସେ ଗଣଟାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଦରକାର। ତାର ଦୁଇ ଜଣ ଗଣ କ'ଣ ଅଛି? ଓକେ, ସୋ ସମ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ସେଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଛି ଜାତକରେ। ନହେଲେ ଜାତକ ନାହିଁ ବି, ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଆମ ଜାତକ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଖ, ସେଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ପଚାରିଦେବା ଦରକାର ଅଛି, ଭାଇ ତ ଆପଣ ଯୌତୁକ ଫୌତୁକ ନେବେ କି? ଦେଖିବେ ଯଦି ଗ୍ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ଜାଗାରେ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆମେ ବେପାର କରୁନେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋ ବାଜି ବି ଦେଖେଇବାନି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିଲୁ। ଏଥିରେ ଶୋ ଦେଖେଇବ, ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ସେଟା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତମେ ତମ ଝିଅକୁ ଯାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା କିଛି, ସେଟା ଜଏଣ୍ଟରେ ରଖିଦିଅ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର। ସେ ଟଙ୍କାଟା ଜଏଣ୍ଟ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ କରିକିରି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି। ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଭୋଜି ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବାଜା ବାଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫାଲତୁରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଟାକୁ ନ କରିକିରି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ବାହାଘର କରିକିରି କର। ଏଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଦେଖା ଚାହାଁ ହେବେନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଦେଖା ଚାହାଁ ନ ହୋଇକି ବି ମାସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅ। ଲେଟ୍ ଦେମ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ଆଉ ସେ କଲା ପରେ ବି ତମେ ବାପା ମା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିବ। ଆରେ ମା ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା କଥାଟା? ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଦିଅନ୍ତି, ମା ମୋତେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଏମିତି। ନା ନା, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ସେମାନେ ଭଲ ଘରର, ଏତେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ, ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ ଯାଇକି, ତା କଥାଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଆଯାଏ। ନା, ଯଦି ସେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଏବଂ ସେଠି ତା କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତାକୁ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି ସେଠି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତାର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ତମେ କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତି ବାହାଘର କରିଦେବ ତମର ଇଗୋ ପାଇଁ? ତ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो जहाँ भी बर्नार्ड शॉ कहले पीपल विल से व्हाट दे विल से लेट देम से। लोक तो जाए भी कहबे, सो लोक कहवाई डरिक मो पिलाटार जीवनटा को नष्ट करी कि लाइफ टाइम कथा ना एटा, तो आजिकल दिन 2 दिन 4 दिन कथा नुहे ना।
जो मैंने मैम डिवोर्स କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି କି ଆମେ ଡିଭୋର୍ସ ମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପଚାରିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଥଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବି ଡିଭୋର୍ସଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର। ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଡିଭୋର୍ସଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସିସନ୍ ନ ନେଇକିରି ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ରହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଯେ ସିଏ ଅଲଗା ରହୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବି। ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ହଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ନେବା ସେଟା କୁହନ୍ତି ସ୍ପେସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଖାପଚାରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁ। ସୋ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରିକି ଟିକେ ରହିଗଲେ ଅଲଗା ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ସେମାନେ ମିସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ କରୁଥିବ କି ପିଲା କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ କହୁଥିବ ତ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବ ଇଏ କହୁଥିବ ସିଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଟିଂ କରୁଥିବ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ଚାଟିଂ ଷ୍ଟପ୍ ମାନେ କିପିଂ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ ସେଟା ତ ହେଇଗଲେ ସେଟା ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯିବେ ଫ୍ୟାମିଲି କ'ଣ ଦରକାର। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଅନେଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସେଥିରେ ହେଲେ ଯାଇକିରି ସେଟା ଡିଭୋର୍ସ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପିଲା ଅଛି ପିଲାଟା ମା ପାଖରେ ଅଛି ବାପା ଟିକେ ଯିବ ଭିଜିଟ୍ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଦିନ ରହିବ ଦିନଟେ ରହିବ ସେଥିରେ ମା ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନ କରୁ। ସିଏ ନ ମିଶିପାରେ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିପାରେ ବଟ୍ ପିଲା ପାଇଁ ବାପାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ କଥା ହେବ କାରଣ ପିଲା ବେଳେବେଳେ ହିଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ମିଶିବାରେ। ପିଲା ପ୍ରତି ତାର ମଧ୍ୟ ରହୁ ଯେ 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି। ସୋ ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଡିଭୋର୍ସଟା ନେଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ କାଉନସିଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯାଇକି ବସନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥାଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି ସେ ତ ନିଜ ଲୋକ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ କାଉନସିଲର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଲିଟିଗେସନକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେନି ରାଦର ବୁଝେଇବେ ଯେ ହଁ ବହୁତ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ କେସ୍ କରିଦେଉନ ତମେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଯା କାହିଁ ରହିପାରୁନ କ'ଣ ଦରକାର ହେବା। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ହଁ ପରିବାର କେମିତି ରହେ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ଏଥିରେ ତମର କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହୁଛି ତାର କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହୁଛି ତାର କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି ତମର କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି। ସୋ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଜଣେ ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସୋ ପ୍ରଫେସନାଲ କାଉନସିଲରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ନୁହେଁ ସେମାନେ ଭାବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଆମେ କାହିଁ କାଉନସିଲର ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଝିଅ କହୁଛି ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କମି ରହୁଛି କାହିଁ ଛୁଆ ହେଉନି। ପୁଅ କହୁଛି ତାର ସିଏ ଯାଉନି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ମୋର କିଛି କମି ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସୋ ପରସ୍ପର କଥା ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ଇଏ ବି ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉ ସିଏ ବି ଡକ୍ଟର ଦେଖାଉ ଆଉ ଯାହାର କମି ଅଛି ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ ଏଇଟା କିଛି ଷ୍ଟିଗ୍ମା ନୁହେଁ। କାରଣ ଛୁଆ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଲଗା ତରିକା ବି ବାହାରିଗଲାଣି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମି ନୁହେଁ। ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି ପରସ୍ପର ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ତେଣୁ ସେଠି ପରସ୍ପର ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ମାନେ ଫୋର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ୟା ଭିତରେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକେ ରହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା ସେ
जो माने बंधु बांधव थे से टिके निया लगेबे से ताको भितर किए जणे थिबो जानिचु तो विषय से एमती कहला हलास तते एमती कहला एटा कोन कथा मु कहली एमती कहला से ताको भी सेमती कहउथिबे हला सो बंधु बांधव रिलेटिव्स जो माने तांको सिरी देखि पारु नथिबे से माने भलरे रहउछथि बेली कि तांको बापा मांकर भी कोन थिबो तांको संगरे ग्रज थिबो से माने भी टिके निया जळउ थांदी तो सेमान टू भी सतर्क रहिबे किए कौन कहला कान कुहा शुणिकी हजबैंड वाइफ भितर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा उचित नुहे कहा कथा शुणा उचित नुहे जिते बड़े भी किसी मन भितर आसला मिसअंडरस्टैंडिंग बसिक टेबुल रे कथा हम अच्छा मत अमुक लोक या कहला तू कहीचु कि एटा सी तू कहीचु कि एटा नहीं तू तू कहीचु अलबत् कहीचु एटा कहबनी तमे सेटा कहला माने तमे यू बिलीव दैट पर्सन यू डोंट बिलीव योर वाइफ और हस्बैंड तमे से लोक को बिलीव करूच आ ता कथा को नहीं तम वाइफ को तमे संदेह करूच सेमती वाइफ क्षेत्र में मध्य सी आउ गोटे का बिलीव करूची आ ता हस्बैंड को से संदेह करूची सो डोंट माने इनवाइट थर्ड पर्सन इन योर लाइफ तम लाइफ रे थर्ड पर्सन को इनवाइट करो नाही जदि तमे प्रकृत रे भलरे रहिया को चाहूच सेई माने ही घर भांगी दियंती तेणु ताकू सतर्क रहिबा दरकार अछि आउ डिवोर्स तो अल्टीमेट ये अछि मु कहबी बारंबार काउंसलिंग नबा आउ डायलॉग करबा टिके स्पेस नबा ये सब निश्चित भाव में डिवोर्स पूर्व आ जे छुआ अछि छुआ कथा भी चिंता करबा सेटा गोटे माने डिवोर्स को मिनिमाइज कर दे पारिबो तो कहि परिबिनी पूरा रोकी ही जीवो किंतु डिवोर्स को मिनिमाइज करि पारिबो जदी ए सब कथा को सब चिंता करे तांको सेमान को आइडेंटिफाई करिया पड़िबो जे हमर ट्रिगर पॉइंटटा कोन हमर ट्रिगर पॉइंटटा कोन आमे पैसा पई झगड़ा करछे कि आमे घर कामर प्रेशर पई झगड़ा करछे कि आमर भीतर इगो पई आमे झगड़ा करछे कि आमर फैमिली भीतर पडुनी बेली आमे झगड़ा करछे एई सब जिंस तांको प्रथमे आइडेंटिफाई करिया पड़िबो आउ एई गुडा को धीरे धीरे सेमाने जेतबे चिंता करिवे जे एई सब जिंस पई हमर झगड़ा होचे एटा भारी मिनिमम माने गोटे बहुत छोटिया जिंस छोटिया कथा एगुडा सब दे कैन सॉल्व ऑलवेज टिके इगो को जदी तळबु नै डाउन करबा हला सब बेले से इगोटा को डाउन कर दे से सॉल्व कर परिबे हला आफ्टर ऑल इट इज आवर फैमिली ना आवर चिल्ड्रन आवर पेरेंट्स सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी नबा समाज रे दायित्व न नै गिरी कोन की आगु को जाईची ठीक कथा तेणु सेटा एटा डिवोर्स कमे परिबो बोली भाबुची मिनिमाइज करि परिबो तेबे मु आशा करछि ऑडियंस मानक भितरु जो मानकर डिवोर्स हवा पाई जाउची बा चिंता करचंदी मन रे निश्चित भाबे पॉडकास्ट रो ए एपिसोड को आपण देखंतु बहुत महत्वपूर्ण कथा ऋतुपर्णा मैम ए डिस्कशन ने कवर करिचंती तो मैम आपण आसिले बहुमूल्य समय देले अनेक अनेक धन्यवाद मैम थैंक यू सो मच